Opa. Nossa, minha cara ficou vermelha. Meu Deus. Calma aí. Será que liga na iluminação e fica bom? Fica pior. Então, vamos ficar assim por enquanto. Pronto. Depois eu ligo a transmissão. Será que tá online? Tonton, já está aí, meu amigo? Opa! Agora que eu devia ter um terceiro monitor. Só que eu tenho no notebook. Aí. Enquanto isso, eu posso gerenciar aqui a transmissão. Pronto. Ai. 10 minutos. Bora! De Joane! Ai, começou com... Ai, nossa, calma aí. Nossa, hoje eu tô ruim hoje. Eu acordei com... Tô desde ontem com uma dor aqui na coluna. Ai, eu posso ter que evitar fazer movimento brusco. Não sei se alguém já teve dor aqui na caixa torácica. Tá coisado. Ai! E num quiropraxista. Pra ver se ele pega assim, ó. Coloca tudo no lugar. Ei, meu Deus. Mas diga aí, o meu áudio tá bom? Tudo certo? Fazer um pequeno teste aqui. É o peso de carregar o peixe. Peso de carregar o peixe, carregar a clã, levar a torre, carregar o time. Só que não. Tá tudo certo, ótimo. Vou só fazer um teste aqui de áudio. Vou pegar alguma música aqui que não dê copyright. Reproduções recentes, mas não tá aqui. Eu não posso usar nada aqui. Não reparem a bagunça da minha área de trabalho. Se bem que não tá bagunçado, né? Aí. Por acaso o áudio do desktop tá maior do que o meu áudio? Testando, som, testando. Pera aí. Aí. Ai, meu Deus.
Iguais? Ok. Configura aqui então. Deixa um pouquinho mais assim. Ótimo. Felipe. Ih, Felipe! Ótimo. Agora só falta essa música da copyright. Ai, que triste. Acho que não vai, não. Ótimo. Oh, beleza. Previsões. Ai. Quais as previsões pra hoje? Essa música, vontade de aguardar o prato chique do restaurante, é muito bem essa vibe. É que essa música não é da Nintendo, é da Sega, de Sonic Adventure 2. Sonic, pra mim jogo bom tem que ter música boa e jogabilidade boa. Pra mim as três categorias são Kingdom Hearts, Sonic, Splatoon. Se o jogo tiver uma música boa e uma jogabilidade razoável, já me cativou. Luigi's Mansion 3, Splatoon 3, Zelda 2. É, eu também. Eu tô acordado, bom, tentando pelo menos. Dormi um pouco mal? Dormi. Ansiedade? Sim. É muito daorinha, espera aí. Enquanto a gente aguarda, né? Aí. Vamos ver. Não pode excluir. Tem que ter. Novo modo Splatoon 3 é o mais provável. Se bem que o único novo modo que foi adicionado no Splatoon 2, do 1 pro 2, foi o Clan Blitz. Porque antes não era só Rainmaker, Tower, Zones. Era só esses três modos. Aí no 2 foi adicionado o Clan Blitz. E agora, como será no 3? Acabou. E faltando 3 minutos. Ai, meu Deus. Três minutos e 20 ainda. Dá tempo. Nossa, bati com tudo aqui. Ai, ai, ai. Ficar velho é doloroso. Prato chique. É, Daniel!
Tá frio no Japão, tanto que hoje tá chovendo. E mais tarde vai cair neve. Lamentamos informar que o pedido de Dijoane Secário foi cancelado devido a problemas com o cozinheiro. Michel! Nossa, tá o time todo aqui, que alegria. É fina mesmo, porque essa blusa não é nem grossa, é fininha. Além de ser minha roupa, minha blusa favorita. Verdinha com preto, ai. Coloca no potinho. Oh, uma vez, quando nevou aqui no Japão, eu peguei a neve. Eu era criança, mas... E guardei no congelador. Ficou lá durante uns meses. Uma pedra de gelo pra nada. Chat errado, Michel. Aqui não é screen. Ainda não. Eu tô ansioso, meu. Ai, eu detesto ficar ansioso. Só que a minha sorte, eu não vou trabalhar hoje, mano. Nem ferrando, porque eu não tô aguentando de dor aqui. Eu acho que eu dei mau jeito, então vou ligar lá e falar que eu não vou, mano. Porque eu não tô em condição, não. Eu vou descansar. Eu acho que eu só vou fazer a react e vou pegar e... sei lá. Vou deitar. Porque eu não tô muito afim de ficar muito sentado, porque, sério... Eu preservei a neve. Logo depois eu peguei, joguei no chão e pá! Quebrou. Só uma criança mesmo pra pegar e guardar um coisa de neve assim na... Falta um minutinho, 30 segundos. Amigo, eu não posso falar que eu tô com isso, não. Nem ferrando. É a preguiça Crohn. Nova variante. Dá um espirrão na cara do chefe, ele me manda embora. Ai, 10 segundos, vai começar. Gente, preparem. Prepara o coração e o bolso. Ai. Pegue 18. Meu Deus. Ó, tô tremendo já. Zelda. É Zelda? Não. Fire Emblem? Será? Fire Emblem! Three Hopes. Ou melhor, Three Hopes. Olha! Hack and slash. This is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Fodlan. And now that I know, I won't make the same mistake again. Me lembra Hyrule Warriors. Revenge is not a thing you take for Chato, pula pro próximo, Daniel. Não tem Discord na PVT do YouTube? Podia ter, só que aí eu teria que configurar o áudio de todo mundo. Não, se bem que acho que não, hein? Será que dá pra entrar?
任天堂ダイレクトの案内役を務めます、うん高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。うんあ通過雪月風化雪月と時代背景はそのままに全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。The Orange Star Nation needs you. Deixa eu ligar a iluminação aqui porque meu rosto tá muito vermelho. More intel on Advance Wars 1+2 Reboot Camp. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Explore an infinite universe. In No Man's Sky, every star No Man's is a light from Sky. a distant sun. Each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Trader, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Sei lá, esse jogo não me chamou muita atenção no lançamento dele. Minecraft? Não. Mario Futebol? Quê? O quê? Mano, eu joguei muito esse jogo no Wii. É um novo jogo ou é um remaster do Wii? Não, é um remaster. Não, remaster não, quer dizer, é um novo jogo. Ah, sim. Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates. Nossa, esse jogo era muito bom, cara. Items. And crushing special shots. Ele cagou o ovo. The rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals. Regras, não há regras. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear Bora. you equip. It changes Pintando not only set your appearance, but also no your futebol. stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Caraca, achei que eu nunca mais ia ver um jogo dessa série de Mario Football. Mario Strike Back. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Caraca. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Up to 8 players. 4 Gotcha. players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch console. In addition to individual matches, Olha.
online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club, so create your own and invite friends and family to play alongside you, or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes, anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch. Dia 10? Pre-orders begin on Nintendo Dia 10? Um dia depois do meu aniversário. Minha internet caiu por um momento. Eu falei que esse papel ia ficar pro final. Nossa. Novo Salmon Run, cara. Ai. Ai, 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 ai. Tá todo mundo aqui? Calma lá. Caiu a live? Next Wave. ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードサー Eu acho que voltou. ネクストウェーブの印象です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。 É que por um momento minha internet caiu. 3はこの夏 Verão! Verão! 今後の続報をお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Vanzers at the ready. Geralmente é maio, junho. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the Verão. Eu só trabalho com datas. will also launch on Nintendo Switch. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate. Bom, se Splatoon não ficou pro final, provavelmente então vai ser anunciado algum novo jogo no lugar dele então. Já que já apareceu na Direct. Bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Zelda Force Pro. in this classic Star Wars action adventure. The Force Unleashed, o quê? You'll use devastating force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Nossa, esse jogo de PS2 vai vir pro Switch. And force repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi.
Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Star Killer, top Complete demais. saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Nossa, sempre gostei de Assassin's Creed. And discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Ah, Nintendo Chrono Cross, achei que era Final Fantasy. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his homeworld, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition. Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. Meu, o Kirby virou carro. A vending machine to attack with juice cans. Or become a piercing Ah, meu Deus. Cone. Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. What? Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Eu também não acredito que a live travou bem na hora de Splatoon, cara. Evolve copy abilities Você vê. to expand Kirby's range of attacks. Splatoon vai voltar no final. They'll also change Vai aparecer no final da live. Confia. to make him even Aquilo foi só um preview. powerful. Se bem que não. A data já mostrou ali verão. Ainda vai ter, provavelmente, um Splatoon Direct, sei lá. Algo do tipo. A new adventure awaits our pink puffball. Também achei, bem na hora que eu falei, ah, vai ficar pro final. Não, Splatoon, toma. Trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Mês que vem. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけ Faço sim, eu ia fazer isso mesmo. 引き続きヘッドライン O を replay ご覧ください do trailer. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、あこんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。
任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross-progression, you can also earn and use content on... Ai, meu Deus, Daniel. Você perdeu um novo modo. Eu vou fazer replay no final. Fica aí, até o final. É porque eu também perdi, porque a live travou bem na hora. Ah, Tonton, não era pra falar. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts. Oh! From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, every entry is coming to Nintendo. Eu já sabia dessa notícia. Calma, nossa, eu lacrimejei. Played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Intergram Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Nintendo, se estiver me ouvindo, manda esse Splatoonzinho. Com data, só isso. Não decepcione o seu gadinho. Ah, Portal. Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. Nossa. Au! Ai, ai, ai. Tem que evitar fazer movimento brusco. Au! Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals. Quando é bom? Achei interessante. Me interessou. Clonda não, Clonoa, meu Deus. And split screen multiplayer modes. And that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. A classic comes alive. What is this? Legend is alive. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy of space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ah, só pra falar, o verão aqui vai de maio até agosto. Avancemos pra isso. Ah.
Just 世代を Dance 超えて Sports どなたでもお楽しみいただける Nintendo e スポおーツシリーズの新作、任天堂スイッチスポーツが登場します。こちらをご覧ください。Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. Ninjala. Primeira coisa que eu vi, Ninjala. These three from past Wii sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Esse eu joguei no Sports Resort. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Igualzinho Ninjala. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve. Esse cabelinho aí é muito igual ao do Inkling do Splatoon. And spike the ball. O cabelo, se vocês repararem, é igualzinho ao Splatoon. On one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online. Online. Opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. いかがでしたか？Da な hora. ので新種目、バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、じゃあ見せてください。こんにちは。あ、任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。Vai virar esportes. ストラップの Vai ter campeonato. はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。All right, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes. But it goes right toward the bloqueado. opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょ Vamos parar. Não estamos mais na idade. 失礼します。う。さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。Daqui 2 meses. そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。Bolinha de golfe. ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方 Splatoon não tem não? ご覧の日程で Splatoonzinho pra gente ご協 testar. 力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしく Obrigado. お願いいたします。 Acabou?
任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。 Que susto. ぜひご期待ください。 Tá, mas e 続い aí? てはヘッドラインをご覧ください。 Get those taiko drumming skills ready. Eu tô com o coração na mão aqui. The Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omikuro City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Danchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Serenoa and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC Cuphead. Cuphead. Last course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, the delicious last course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? Modo Dread. And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches shortly after this presentation. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Something's bound for Nintendo Switch. Banjo? Earthbound? Ou Mother? Eu não lembro se no ocidente era Mother e na Ásia era Earthbound, ou vice-versa, ao contrário. Eu, Michel e Tonton dando um rolê no Japão. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation.
Demon Slayer? Credo.いかがでしたか？ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、マリオカート8デラックス歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Será se? Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. DLC, é uma DLC. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing da hora. at the end of 2023. Courses such as Até o final de 2023. Nossa, não vai ter Mario Kart novo, não? Nossa, eu amava essa pista no Mario Kart DS. Will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. Ai, caramba. Ui, mês que vem. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Opa! Or purchase the Mario Kart. Aê, tá de grátis! Então... Acabou, né? Só você vier com uma novidade ultra fantástica. Último. Bayonetta 3? Eu chuto que é Bayonetta 3. Não. Fighting in order to live. And Ou living é? to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. Xenoblade. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? Xenoblade, né, na real. You could try to move forwards again. How can our lives be so snapping little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you shoulder it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace.
Xenoblade. Chronicles. 3. Setembro de 2020. Tem um jogo anunciado agora. Tem data de lançamento para setembro. Xenoblade 3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Acabou? Não. Acabou. Acabou. Next Wave の Opa, calma. Calma. Ó, replay, hein? Replay. Strikes. Battle League begin on Nintendo eShop. の最新作 Ó, vou botar o replay do Splatoon 3 aqui, hein? Fiquem ligados. が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Novo mapa. Ai, minha blaster. A HUD do especial tá diferente. Pera aí, vamos fazer análise. Vamos fazer análise. Agora eles estão com capacete. Parece tipo um uniforme de bombeiros no Salmon Run. A HUD das armas também. Parece que tá mais brilhante. Vamos ver. O do especial agora são esses... Esqueci o nome. Mas já dá pra ver um novo ícone ali do... Parece que é do caranguejo. Aquele tanque de caranguejo. Você entra nele e sai atirando. Os Salmons. Ah, o cebolão! Eita. Isso que eu não consegui ver. Meu pai. Que isso? Flipper Flopper. Nossa! Ah! Clã Blitz? Facilitou muito isso, cara. Uia! Novo Brella. Olha o novo Charger. Que legal. Meu Deus. Next Wave.
ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。 Reforçando o que eu disse no meio da live, o verão aqui é de maio, ou era junho? Agora eu me perdi, mas é de maio até agosto. Ou será que agosto ia até... Não, peraí. É agosto, setembro... Mas é até uma dessas datas aí, só que muito provavelmente eu chuto em junho ou julho. Essas datas pro lançamento. Mas só esperando uma próxima direct ou possível direct de Splatoon. Ai. E é isso. Ai. Nossa, tá difícil me movimentar aqui, gente. Sério. Ai, ai. Se eu novo com 22, já tô com essas dores tudo. Imagina quando ficar velho. Ai, meu Deus. Mas é isso, a direct foi boa, né? Não teve data de lançamento, mas teve uma previsão, verão desse ano. O que é muito comum para as datas de lançamento de todos os Splatons. Tanto que 1 e o 2 foram lançados todos no verão. Geralmente, como dizem, pro feriado de verão, né? Pra que todo mundo aqui no Japão, quando tá em feriado, possa ter algo que fazer, né? Pelo menos é algo do que eu vi. Mas ainda não teve pré-venda. Nada muito específico. Mas o modo Salmon Run tá muito da hora. Aquela parte de lançar... De ser igual o Clan Blitz, lançar os ovos pra cesta ou pro seu amigo, igual no Clan Blitz, aquilo vai ajudar demais, porque eu sinto muita falta disso. É uma coisa que faria uma diferença enorme no modo. Entre junho e setembro, isso. Mas a direct acaba por aqui. Eu já vou indo porque tá difícil. Na real, eu tô incomodado aqui. Ai! E eu vou deitar pra ver se melhoro. Obrigado quem esteve até aqui. Meus amiguinhos, tudo. Deixa eu ver. É isso aí. Só reforçando o que eu disse. Verão em junho. Verão em junho não. Junho e setembro. Eu vou acabando por aqui a direct. Até mais. Valeu. Valeu aos 25 presentes. 2 likes, ó. Obrigadão, hein? Vou nessa, gente. Falou!